सांग मैंने घरे आज बसी माण आज माण उझा हो बर्षर जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ सांग मैंने आज तो पाग टे कोहला करी कुहुड़ी नाई सांग मैंने आस्ते आस्ते गरम पड़ा आज तो हूँ गुरुवार घरे माण बसी सांग मैंने दिन मन ब्लॉग देखा फॉलो मी सांग मैंने घरे आज बसी माण तापाई झोती चिटा उका सरी सांग मैंने घरे आज बसी माण आज माण उझा हो बर्षर माँ लक्ष्मी विजय कर आज आम घरे यहाँ हूँ माण बर्षर उझा हुए पूजा सरला आज आसी नमस्कार हाँपाई सांग मैंने आज कुदानगरी जाइलु कुदानगरी यात्रा बहुत भल है गोटे भिलियन सीन मस्त लगे आपको मुझे देखा लोके तुमको अरे जा अरे जाओ रे जा रे आज हम बाहागर चतुर्थी एटा मो बसर घर भीतर मते बाहर करबा को तमे किए से बसर घर को ए अनुष्का को मुहते गपया सिखबा समर्थ पुरुष अमु चंद्रसेना रे बोले कथा क्यों कहलु बोले आमे दी जन घर भीतर रहबू तू घर बाहर रहबू बोले आमे घर भीतर दी जन रोमांस करबा लगा बोले तू घर बाहर रही सला बापना रे लंपसनी करबू रे बाबू क्यों भाई पॉप रे जाऊ रे जा रे सला बाबू एमिति तो चंद्रसेना कोई तरे मोर रक्तरे निया लगे सालनी आउ सड़ा कोई मो कलिचरे निया लगाउ ना कहउची केनटा करे बोले अरे कहउची एठू चली जाओ आउ ता नहले मारिबु ना के मारिबु देखो हिम जरासंध को दी भाव कर चिल्ला भलिया बड़ दीटा को धरी पत्ता चिल्ला भलिया दी भाव कर देबी को कितनी कथा बोल रे बोले तो मारे बोले रे मार ए अनु कौन बेला कथा क्यों जानता ना अरे मु या विषय जा खबर नहीं छी यार बोप्पाटा सला जाजपुर बस स्टैंड रे रिक्शा कान लगा अरे सला रिक्शा वाला बॉस सला उल्टा जाने बस स्वप्न देखु रे ए बाबू तुम कथा मानी मुझे घर बाहर जाऊँ ए घर बाहरी गला पर समस्त को चित्कार कर डाकिबी सुनो धर्म महापात्र बड़े जेते बंधु बांधव अच्छा समस्ते सुन आज आम बासर राति मु बाहर बुलुची मो स्त्री माने अनुष्का मैडम पुराना बॉयफ्रेंड को धरी बासर घरे रोमांस करुचंती रोमांस अरे आसो देखो समस्ते
ଚିନ୍ତା କରି କରିବୁ ତା ନହେଲେ ପଛରେ ଦୋଷ ଦେବୁନି ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ବୁଢା ବାପା ମାଟିଟାକୁ ଗାଡି ଚଲେଇ ମାରିଦେଲେ ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନା ବୋଲେ ତୋର ବୁଢା ବୁଢୀ ବୋପା ମା ଦିଟା ଖାଇ ପିଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିବା ବୋଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଦିଟା ତକିଆ ନେଇ ଯିବାର ବୁଢା ବୁଢୀ ଖାଇ ପିଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତକିଆ ଦିଟାକୁ ବୁଢା ବୁଢୀ ଚଟପଟ ବୋଲେ ଆମେ ନାଇଁ ଚାଟିବା ଯେତେବେଳେ କନଫର୍ମ ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ମରିଗଲେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଚାଟିବା କାହିଁକି ତମେ ମାନେ ମୋ ବାପା ବୋଉକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି ତୋ ଦୋଷରୁ ସେମାନେ ମରିବେ ବୁଝିଲୁ ନା ତୋର ଦୋଷ ସେମାନେ ମରିବେ କେମିତିକା ପୁଅରେ ତୁ ବୋଲେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା କେତେ ଶିବ ବୁଝିକି ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ମାଇପିଲା ପାଇଁ ବୋପା ମାକୁ ମାରିଦେବ କି ବୋଲେ ଏ କି ତୋର ପୁଅ ପଡିଆ ନା ତମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବିନି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବୁ ଏଇଠି ରହିବୁ ଚଲକୁ ଭିକାରୀ କେତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛି ଦେଖବେ ଯା ବାହାର ତୁ ଆମେ ମତେ ମାରୁ ମାରିଦେଲେ ବି ରାତି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରୁମରୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ବାଏ।